आमर विभिन्न प्रकार किसम सब रही आमर जमी हाइब्रिड किसम भी रही उन्नत अमलक्षम किसम भी रही तो उन्नत अमलक्षम किसम देशरी गोटे भल भेराइटी नीलम भी गोटे भल भेराइटी से हाइब्रिड भितर आम्रपल्ली मल्लिका ये सब गोटे भल भल भेराइटी रही आम कहले तो किसम तो पाखापाखि 100 किसम आंब भेराइटी भी रही तार चारा भी प्रस्तुत कर दि जाऊँ चाषी मान चाहिदा भितर आमर ओडिशा रे आम्रपल्ली अधिक चाहिदा रही देशरी आंबर भी भल चाहिदा रही सहित अन्य अल्प भेराइटी तथा तोटापुरी किसी कर बैगनपल्ली किसी कर मुख्य भाव में आम्रपल्ली आउ देशरी रही चाहिदा ओडिशा साधारणतः आम रायगढ़ अंचल अधिक आंब चाष हो पार्टी केउझर अंचल भी अधिक आंब चाष हो पार्टी अनुगुल ढेंकानाल ये सब अंचल भी आंब अधिक चाष हो लाभ माने आम्रपल्ली गोटे हाइब्रिड संकर जातीय किसम तो संकर जातीय किसम कहले आम जानते आंबर गोटे वर्ष फल आसिले आ गोटे वर्ष फल आसे ना जो वर्ष फल आसे ऑफ इयर बोली कहूचे आसिले जो वर्ष फल आसे ऑन इयर बोली कहूचे किंतु आम्रपल्ली गोटे एमती हाइब्रिड किसम जोटा कि सब वर्ष फल आसूची से चाषी मैंने उपकृत हो पारे सब वर्ष जेहेतु फल आसूची चाष कले उपकृत हो पारे चाषी वर्ष सारा ना जो आंब सीजन जोटा आमर फ्लावरिंग हो जानुरी हार्वेस्टिंग मे जून रे होची सेठी पर्यंत से सीजन भितर मिल डिस्प्ले रही आंब जो था जो आमर दशहरी आउ मल्लिका आउ पूषा सूर्य आउ केते कलर आंब भी अच्छी पूषा श्रेष्ठ अर्का अरुणिमा बैगनपल्ली साईसुगंधा स्वर्णरेखा स्वर्ण जहांगीर तोटापुरी आउ अनेक किसम गुटे रही जनार्दन पसंद लाट सुंदरी ये बहुत प्रकार किसम रही केसर भी गोटे भल भेराइटी जोटा कि गुजरात नेटिव भेराइटी हाँ ये सब गोटे गोटे भेराइटी आम्रपल्ली मल्लिका साधारणतः हाँ कलर भेराइटी गुड़िक कलर जो भेराइटी से साधारणतः आम लोक सामने न थाए तो आम कलर भेराइटी जनार्दन पसंद अच्छी लाट सुंदरी भी रही एपटे पूषा श्रेष्ठ अच्छी कलर आम भेराइटी ये सब कलमीकरण ये सब भेराइटी डेभलप करा चाषी मान जोगे दिया सब भेराइटी जिते बाहर से तार गोटे ना रखा भेराइटी आइडेंटिफाई करने चिन्ह भेराइटी ना दिया जो मैंने ब्रीडर बाहर कर तार सी ना दौन ये जो पूषा श्रेष्ठ ये गोटे भेराइटी पूषा जो लगुच मैंने IRI इंडियन जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ताठू भेराइटी बाहर तो से जो भेराइटी बाहर से पूषा ना बाहर ये गोटे हाइब्रिड हाइब्रिड आम रही जोटा कि दुईटा किसम देशी किसम को क्रॉस कर किसम डेभलप कराई ब्रीडर मैंने से ना जोटा आमर ना थे भी जान सेमती आमर जोड़ा नीलम आंब भी रही भी ओडिशा विशेष चाष करना कि पूषा प्रतिभा गोटे आंब रही रिसेंटली के बाहर अर्का अरुणिया रही ये सब रिसेंट नुआ भेराइटी बाहर जोटा कि भविष्य में प्रसार हो पारे चाष हो आम ओडिशा देखा गले जोटा व्यावसायिक भितर चाष हो पारे आंब आम्रपल्ली देशरी आउ लांगरा आउ तोटापुरी ये केतटा भेराइटी आम व्यवसायिक भितर चाष हो पारे रिसेंटली गोटे नुआ बाहर अर्का नीलाचल केसरी जोटा कि आंबर गोटे आर्ली भेराइटी जोटा ओडिशा उपयुक्त साधारणतः आम आंब सब कलमी उपाय चाष करने कहुच्छी तो कलमी उपाय चाष कले 3 वर्ष पर फल अमल करा जदि गोटे वर्ष पर जदि फूल आसूची किंतु गचर ग्रोथ बा वृद्धि को लक्ष्य करी आम 3 वर्ष पर फल नापी कहूँ साधारणतः कलर भेराइटी वाला किलो पिछा साधारण अधिका दिए दर आसो जेहेतु आट्राक्टिव आ बजार चाहिदा अधिक रही जदि आम साधारण भेराइटी को आम किलो 50 टका बिक्री करूँ किलो 80 टका 90 टका बिक्री कर हाँ ये आम विभिन्न लोकों अनुसार विभिन्न जगार लोकों चाहिदा अलग अलग थाए तो कौटी मंजीरा आम जो लोक पसंद हो तार टेस्ट तार बास्ना तार जो सुगर परसेंटेज से लोक के आदृत होते केसर आंब आदृत होते आम्रपल्ली आदृत होपण आंब प्रदर्शनी देखुंत ओयूटी तरफ आमे माने कृषि विज्ञान केंद्र रु समस्ते रिप्रेजेंट करूछु एक्चुअली आजिकली तो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी हो गलानी सेठी मध्य बाजार दर आपण भी देखुथिबे टीवी रे मध्य आंबर को जिल्ला रे केते रेट रहिछि से मध्य बाजार दर सबुदिन से माने कहि थांती आपण सेठी ऑनलाइन रे तार मार्केटिंग रे केते प्राइस रहिछि देखि परिबे नहले जदि लोकल मार्केट रे बिक्री करूचंती ताले सेई जिल्ला रे को आंबर प्रोडक्शन केते अछि एवं लोकंक मध्य रे किए बेसी आदृत होइछि
से अनुसार तार रेटटा धार्य कराଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅଧିକ ଦିନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିବା ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମ୍ବ ତ ସବୁ ଜଳବାୟୁରେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, ଜଳବାୟୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ତାର ଯଦି ଆମେ ବେନିଫିଟ କଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାଠୁ ଲାଭ ପାଇବାନି ସେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଗୁଡିକ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏଇ ଯୋଉ ଭେରାଇଟି ଗୁଡିକ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ସେତିକି ଚାହିଦା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଗୁଡିକ ଆଦୃତ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆମ୍ବ ତ ଆପଣ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷରୁ ପୁରା ଜୁନ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆମ୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରଜ ସାବିତ୍ରୀ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆର ପର୍ବ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମ୍ବର ଚାହିଦା, ଆମ୍ବ ହଉଛି ଫଳ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା, ତେଣୁ ଆମ୍ବର ଚାହିଦା ସେତେବେଳେ ବଢେ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଜିକାଲି କରାଯାଉଛି, କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନେ ଯଦି ଆମ୍ବକୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ତାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଖିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଓଡିଶା ସାରା ଯଦି ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ କୁ ନଉଛେ, ଓଡିଶା ସାରା ଯଦି ଯୋଉ ଏପିଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଆମ୍ବ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ସମାନ ରହିପାରିବ ଆଉ ସେଇ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ପାଇପାରିବେ। ବାଡି ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମ୍ବ ଆମର 7 ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ହଉଛି କଲିମି ଆମ୍ବ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଖଟା କରିପାରିବେ, ଆଉ ମିଠା ବି ଅଛି, କାକୁଡି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାପଲି, ସେଟା ଖଟା ମିଠା ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଅଛି, ସେଟା ବି ଖଟା ମିଠା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ମଲ୍ଲିକା ଅଛି, ଦୋଷରି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବରପଲ୍ଲୀ ଅଛି, ସବୁ ମିଠା ଆମ୍ବ ଆସିବ। ସବୁଠୁ ମିଠା ଆମ୍ବ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲେ ଆମ୍ବରପଲ୍ଲୀ ତ ଦେଖେ ସରି ସାରିଲାଣି, ସେଟା ଟିକେ ମିଠା ଆସିବ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ସରୁପତ୍ରୀ ସେଟା ସାର୍ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ୟୁଜ କରୁଛି, ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଛି। ଖରା ଦିନେ ଆମର ଟିକେ ଅଧିକ ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ, ଏଇ ପାଳି ଟିକେ କମ ଆମର ଆମ୍ବ ଆସିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଇଏ ନେଇକି ଆମର ଆଗୁଆ ସିଜନ ଦେଖିକି ସେଟା ଫଳଟା ଆସେ। ସେଇଟା ସାର୍ ଦେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ, ମାନେ ବଗିଚା ମାନେ ନିଜ ନିଜ କରାଯାଏ, ମାନେ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଛି ଫାର୍ମର କିଛି କାମ ନୁହଁ। ଯୋଉ ଫାର୍ମ ସେଟା ହାଇବ୍ରିଡ ଇଏ ସବୁ ସେଟା ଫାର୍ମ ଇଏ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ବେଶୀ ନଦୀ କୂଳ ଆମ୍ବ କି ବଗିଚା ବାରି ବଗିଚା ସବୁ ଆମ୍ବ ଶସ୍ତାରେ ଆମ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଟା ସାର୍ ହାଇବ୍ରିଡ ଆମ୍ବ, ସେ ଟିକେ ଅଧିକ କିଣିକି ସେ ଟିକେ ବେପାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ରଖିକି। ଆମର ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିନିଷ କିଣା ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ କିଣିବାର ପଡ଼ିଲାନି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଷ ଇଏ କରିକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିକିଲୁ।